Yeah, so His love through us. Hari ini aku dapat topik masih sama ya, sesuai yang kita lagi bahas minggu-minggu ini di Femcel about how do we love others. Dan pas aku dapat topik ini, aku mikir gitu ya, kayak aduh mau ngomong apa ya. Oke, tapi before aku lanjut, kayak aku mau kasih sedikit pesan kayak the main person, the main voice yang kita harus dengar hari ini bukan suara aku, tapi suara Roh Kudus dalam diri setiap kita. Karena it's not my voice, it's not what I say, tapi it's about the personal message yang Tuhan lagi mau sampaikan sama teman-teman hari ini secara pribadi. Alright, so pas aku dapat tema how do we love others, pertanyaan pertama yang muncul di pikiran aku bukan how to love others, tapi what even is love. Kita hidup di era dimana kayak in the name of love, people do so many different things. In the name of love, we can take a bullet for someone. In the name of love as well, we can put a bullet in someone's head. So, what is love? Dan before we try lebih lanjut to define that, let's open our Bible, or we can go next slide mungkin to Romans 5:8. Kita baca sama-sama ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita ngomongin kasih, kita nggak bisa pisahin kasih Tuhan sama salib Kristus. Setuju ya? Kita nggak bisa separate salib Kristus sama kasih Tuhan. Karena salib Kristus adalah bukti dari kasihnya Tuhan gitu ya. Now, look, I think we have to make a distinction between dua hal yang sering kita keputar-putar gitu ya. Antara like, you know, the double tap yang kita suka di Instagram, like, and love. What's the difference between them? See, like is a feeling. I like you, I don't like him. Kayak, sometimes pernah gak sih kita nggak punya solid reason juga, kayak gue pokoknya suka sama ini, tapi kalau sama yang itu vibe-nya gue nggak suck gitu, gue nggak suka gitu. Kayak, it speaks of your feeling. I like chocolate cake, I don't like cheesecake. Tapi kayak, God's love is not a feeling. Kasih Tuhan itu bukan perasaan. Look, kita semua tadi setuju kalau kasih Tuhan nggak bisa dipisahin sama salib Kristus. Coba kita imagine pas Tuhan Yesus di kayu salib gitu ya. Let me give you a bit of context here. Pas Tuhan Yesus di kayu salib, itu dia nggak cuman kayak lagi sehat-sehat terus tiba-tiba langsung plok di kayu salib, enggak. Tapi kayak for 24 hours before that, he was already fatigued. He was in great pain. Karena dia udah lewatin trials after trials, ditangkap malamnya. He practically didn't sleep. Dia udah di-torture, dia udah dimahkotain duri, dia udah dicambuk. And he had apa ya, udah kehilangan banyak darah. And he was in great emotional pain as well. Dia dicaci maki, dia ditinggalin sama semua murid-muridnya sampai tinggal satu. Dan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, secara manusia, apa sih perasaannya Tuhan? You know, kalau orang merasa kayak, you know you love someone when you have that butterflies in your stomach kind of thing. I don't know about you guys, but I seriously can't imagine kalau di saat itu Tuhan lagi merasakan, you know, all giddy and fuzzy with butterflies in his stomach. Because love is not a feeling. Kasih Tuhan itu nggak perasaan. Kasih Tuhan adalah keputusan. You may not feel good about it, but you make a decision regarding it. Aku makan sayur setiap hari. Aku makan sayur tiap hari, Mami bisa confirm gitu ya. Aku makan sayur hijau setiap hari, tapi aku udah hampir setahun nggak makan mie instan. Apakah ini berarti aku lebih suka sama sayur daripada sama mie instan? Ya enggak juga sih, siapa sih, masa sayur hijau lebih enak daripada micinnya mie instan? Enggak sih, kayak aku masih lebih suka mie instan. Tapi kayak, kenapa aku nggak makan mie instan tiap hari? Because I know that's not healthy for me. I make the decision to love what I dislike. See, it's easy to love what we like, but can you love what you dislike? Karena kasih Tuhan juga mengasihi yang kita nggak suka. Bertentangan sama perasaan kita, tapi kita memutuskan untuk mengasihi. I make the decision, can I take this off? Okay. I make the decision to love what I dislike. Sayur, aku make decision to makan setiap hari and make it a lifestyle. Because I know that is what is right and I know that is what is healthy for me. Maukah kita juga jadikan mengasihi orang yang kita nggak suka as a lifestyle? Because that is what's right for us to do. Alright, mungkin boleh next slide. Before kita ngomongin tentang how do we love others, I think it's so important to lay the basis, the foundation. Why? Kenapa sih kita mesti mengasihi? Karena anak-anak sekarang itu kan semua ditanya kenapa? Kenapa? Why should I do that? Why ini nggak boleh? Why ini boleh? Kayak, it's so important for us to know the why. And kalau kita lihat di sini, aku nggak baca satu-satu, tapi intinya di sini adalah kayak why? Because number one, it's God's command. Di luar ayat-ayat ini ada banyak banget ayat-ayat lain yang nunjukin kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi.
untuk saling mengasihi. It's God's command. And another explanation would be because, well, our God is love, and we are created in His own image. Kita diciptakan serupa segambar sama Tuhan. So, the very fabric of our being requires love. Jadi harusnya kita mengasihi, and we love because He first loved us. Jadi kita sudah dikasihi, dan sebenarnya the basic reason kenapa kita mesti mengasihi, karena itu perintah Tuhan sih. Mungkin boleh next slide-nya. Sekarang pertanyaannya kan, kenapa kita mesti taat sama perintah Tuhan gitu ya? Why do we need to obey His command? Oke lah, itu perintah Tuhan. Terus, kenapa gue mesti taat sama perintahnya Tuhan? Sorry, I'm straying a bit from how do we love others. Tapi I think this is so important. Karena kalau dalam area ini kita belum benar, it's gonna be impossible. It's gonna be so hard for us untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Karena beyond the problem of mengasihi, beyond the problem of banyak perang, banyak yang berantem sana sini, beyond the problem of mengasihi itself, the problem lies in the fact that banyak dari kita belum menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kalau kita lihat di Lukas 6:46, Tuhan tanya, ini Tuhan Yesus yang ngomong by the way, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Artinya, kalau kita panggil Tuhan, kita menyatakan ada Tuhan, berarti kita mesti taat sama perintahnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan nanya, lu ngapain sih panggil gue Tuhan kalau lu taat aja enggak gitu. Karena kalau misalnya kita panggil Tuhan, berarti kita akan taat sama Tuhan. Ini diambil dari konteks zaman dulu, kalau budak sama tuan. Kalau budak yang udah dijual di pasar, itu udah dibeli sama tuan, dibayar lunas. Berarti budak itu hidupnya bukan milik dia lagi, tapi milik tuannya. Dan apapun yang tuannya suruh, dia harus taat. Karena ya it's no longer his life, tapi hidup milik tuannya. Sama-sama kayak kita sih guys, kayak hidup kita udah dibayar lunas sama Kristus. It's no longer our lives, but it's Christ who lives in us. Jadi kayak kalau kita panggil Tuhan sebagai Tuhan, berarti ya kita harus taat sama perintahnya Tuhan. I have a friend, several weeks ago, dia cerita, dia bilang ke aku kayak, Kate, I'm done. Gini konteksnya. Jadi dia punya masalah keluarga lah ya, kayak her family nggak harmonis, punya daddy issues, banyak disakitin sama orang tua, banyak luka, dan I've known her for quite a long time, udah beberapa tahun, dan dia kompak sama aku gitu ya. Jadi kayak I've seen her try, I've seen her struggle, kayak mencoba untuk mengampuni, maksudnya kayak mengambil keputusan untuk oke, aku mau mengampuni gitu ya. Masuk kamar nangis-nangis, doain mengampuni, keluar kamar dicaci maki lagi sama bokap yang terluka lagi, kan susah ya. Kayak over and over again bertahun-tahun, sampai akhirnya beberapa minggu yang lalu dia datang ke aku kayak, Kate, I'm done trying, you know, kayak saying that with the tone yang udah I have no fight left within me, I'm so done. I'm done trying to forgive, I'm done trying to love, I'm done. Dan di saat itu aku dengernya kayak aku speechless juga gitu, kayak dia bukan yang nggak tahu kebenaran, dia tahu dia mesti mengampuni, dia tahu dia mesti mengasihi, tapi it's so painful, Kate, dia bilang. Dan aku kayak, well, akhirnya aku ngomong sama pastor kita yang di China, teman aku dari China, terus pastor aku bilang, ya susah sih kalau kayak gitu, karena dia belum jadiin Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan let me repeat that, dia belum menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas kehidupannya. Point is, it's gonna be so hard for us untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kalau Tuhan belum jadi Tuhan dalam hidup kita. Kayak cerita teman aku tadi ya, aku dengernya heart wrenching banget gitu, kayak aduh lu kasihan banget sih, ya dia udah nggak usah mengasihi lagi, lu exception aja deh, nggak apa-apa deh, orang tua lu udah keterlaluan banget sih. Pasti pengen ngomong gitu sih, tapi kayak balik lagi guys, kenapa aku bawa-bawa isu siapa Tuhan dalam kehidupanmu? Karena siapa Tuhan dalam hidupmu? Is it your feelings? Apakah perasaanmu kalau aku udah disakiti, I can't love that person anymore, I'm hurt, I'm traumatized. Is your feelings God atau Tuhan itu Tuhan? Look God, we don't dumb down the word of God. Kita nggak turunkan kebenaran firman dengan perasaan kita, tapi kita tundukkan perasaan kita di bawah kebenaran firman. Kalau firman bilang kasihi, firman bilang ampuni, ya lu kasihi, lu ampuni regardless of your feeling, regardless of your ego. It's not about you, it's about obeying the word of God. I'm not saying it's gonna be easy, tapi ingat kisah janda di Safrat ketika dia udah nggak punya apa-apa gitu, tinggal one last meal buat dia sama anaknya, terus dia mati gitu ya. Terus Elia kucuk-kucuk datang kayak, lu bagi buat gue dulu dong mealnya. Tapi dia taat. Petrus udah seharian coba nangkap ikan nggak dapat apa-apa. Tuhan bilang lagi, coba lagi, dan dia taat. It's not gonna be easy, but obedience, mengambil keputusan untuk taat, obedience sets the stage for God's power to work freely in and through us.
Maukah kita mengambil keputusan hari ini untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan and lepasin that pengampunan that we've been holding back for years and mengasihi itu orang yang paling bikin kita gedek gitu ya. Mungkin boleh tolong next slide-nya. Thank you. Oke. Matthew 22:39 intinya di sini dikasih tahu kalau kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada banyak perintah Tuhan yang lain yang tentang kamu mesti mengasihi, kamu mesti saling mengasihi, so many other perintah gitu ya. I'm taking this one, tapi my point here is kayak aku sering banget denger hari-hari ini, gue nggak benci, I don't have kepahitan issues, I don't have kebencian issues, gue nggak benci sama siapa-siapa. Tapi gue nggak suka aja sama dia. I don't have hatred issues, no, that's not me. Tapi kayak gue nggak peduli aja sama dia, kayak I couldn't care less about that person. See guys, konsep dari taat perintah Tuhan itu kita mau taat pas di sasarannya. Kata dosa berasal dari kata hamartia. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Now you imagine a bullseye, targetnya di tengah, and target itu mengasihi. Bukan cuma jangan membenci, bukan cuma jangan membalas, tapi mengasihi di tengah-tengah sini. Dan ketika kamu meleset dari sasaran, ya itu dosa gitu. Doesn't matter kayak gue nggak benci dia, tapi ya tetap aja lu tidak mengasihi. The point is we have to love. And ketika kita ngomong saling mengasihi, I think it's a pretty universal concept ya, kayak nggak cuma kekristenan gitu, agama lain juga semua kayak everyone likes to talk about love. Sinetron-sinetron kita, novel-novel, semua tentang percintaan-percintaan gitu, everyone likes the word love. But guys, buat kita yang Tuhannya literally adalah kasih, there has to be something more to our love, don't you think? There has to be something more to our love than just friendliness, say hello, senyum-senyum sama orang, politeness, than just kindness to people. There has to be something more to our love. Karena kasih Tuhan kita is the love that loves people after we've been hurt. The love that gives and gives, memberi, dan gak menuntut apa-apa. Kasih yang mengampuni, dan mengampuni. Kasih yang terus mengasihi, without expecting anything in return. That is God's love. Dan kasih Tuhan ini sangat bertentangan sama diri kita, sangat bertentangan dengan ego kita. Kalau kata Kevin Martin last week, dia bilang kasih itu mustahil tanpa Kristus. Ya karena kita udah jatuh dalam dosa, kita punya ego dalam diri kita di mana it's all about me, myself, and I. Pokoknya tentang gue. Kalau gue mengasihi, what can I get in return? Kalau gue mengasihi lu juga mesti mengasihi gue balik dong. Tapi this is not natural, makanya kasih Tuhan itu nggak bisa kita lakukan kalau Tuhan belum jadi Tuhan dalam hidup kita. God's love is the decision to compassionately, righteously, responsibly seek the well-being of others. Kasih Tuhan itu kasih yang selalu untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Kasih Tuhan itu selalu yang memberi orang lain better than they deserve, untuk kebaikan orang lain, bukan kepentingan kita sekali lagi. And that is against our nature as humans. Itu bertentangan sama siapa diri kita. Jadi gimana dong kita mesti mengasihi sesama? Kok susah banget rasanya ya, kayak jadi gimana gue mesti mengasihi? Look, I'm not gonna tell you guys kayak number one kita harus royal, jangan pelit. Number two kita harus be kind to people. Everyone knows that, even the world knows that. No, tapi kayak before kita ke gimana, banyak kayak intronya ya. I still remember my first question tadi aku tanya, so what is love? When I was thinking about this, aku diingetin ayat 1 John 4, 8 and 16, mungkin boleh next slide-nya, thank you. Dimana Allah bilang kalau Allah adalah kasih. I am love. Allah adalah kasih. So it's like, hello Kate, why are you so confused trying to define what love is when I literally am love? Jadi maksudnya apa ya? We act like how God would if He were in that position, in your position, facing the people that you're facing. In that circumstances, mesti meresponi apa? We act like how He would because He is love. Kita mau tunjukin kasih ke orang lain, kita tunjukin Tuhan ke orang lain because He is love. We want others to meet love. Well, dari kehidupan kita ketika orang lain ketemu kita, make sure that others meet God because God is love. Jadi maksudnya apa? Kayak respond like how He would. Kalau Tuhan Yesus di posisi kita gitu ya, kayak apa yang akan Tuhan katakan, apa yang akan jadi responnya Tuhan. Kalau Tuhan disakiti, kalau Tuhan difitnah, kalau Tuhan dikhianati, kalau Tuhan dibohongin, Tuhan dicurangin, Jesus, what would Jesus do? Ini moto yang aku suka banget. What would Jesus do? Because if we are to love others as God commanded us, then we are to act like how He would if He were in our place, because He is love.
Jadi bawa hatinya Tuhan, bring His heart, bawa hatinya Tuhan ke your classroom where everyone is cheating, bawa hatinya Tuhan to your families where isinya udah kayak percussion band dengan pecahan piring mama dan bentingan pitu papa. Bring His heart to your workplace, di mana orang-orang sekarang kayak lupa mereka nggak lagi kerja di taman safari. Bring His heart to your nemesis, yang kamu tahu di belakang itu selalu ngejelekin kamu. Bawa hatinya Tuhan, bring His heart to where you are. Maksudnya bring His heart itu apa toh? Maksudnya ya itu, we act like how Jesus walked. Kita merasa ada hati Tuhan dalam diri kita, karena kita representatifnya Tuhan. Ada hati Tuhan dalam diri kita, jadi kita berespon sebagaimana Kristus akan berespon kalau Tuhan ada di posisi kita. Dan gimana gue bisa tahu how Jesus would respond? How can I know how Jesus would respond? See, the thing is, guys, you have to know Him. You have to know His nature. You have to know His characteristics. Kalau kita masukin air ke dalam freezer, kita belum taruh aja udah tahu gitu. Ketika 0 derajat dia akan berubah jadi es, jadi beku. Karena that's the nature of water. Itu sifatnya air. Kita perlu tahu sifatnya Tuhan kita. How? Read your Bible. We have been given this Bible, and firman adalah Allah sendiri. Kalau kita nggak pernah baca firman kita dan kita bilang kayak gue nggak kenal Tuhan, iya, obviously you don't know God. Open your Bible, read your Bible, you will know who He is. Dan kita akan tahu gitu gimana Tuhan akan berespon. Kalau kita lihat di Mark 3 verse 5, aku nggak bacain, tapi ini tentang kayak gimana God's heart was grieved, atau di versi lain dibilang God's heart was deeply saddened by the hardness of the hearts of the Pharisees, dengan kekerasan hati orang-orang Farisi gitu ya. Hati Tuhan itu benar-benar sedih. Kalau kita lihat di Genesis 6:5-6 yang tentang Noah, dimana kayak hati Tuhan, God's heart broke over the situation, the circumstances, dimana orang-orang semuanya itu udah continuously evil, wicked semuanya. God's heart broke for them. Ketika kita ngelihat teman-teman kita menyakiti kita, ketika kita ngelihat teman-teman kita nggak hidup sebagaimana Tuhan mau, ketika kita ngelihat a world where sin runs rampant, what is our response? Apa yang jadi isi hati kita? Are we also grieved like how God is? Are we also grieved? Are we also deeply saddened like how God is? Karena kita harus bawa hatinya Tuhan kemana kita ada. We are His representatives. And several months back, aku sempet jalan sama temen aku, terus kayak we shared, and kita lagi ngomongin tentang keponakannya dia gitu. Terus kayak ponakannya masih kecil, kayak 5-6 tahun, and lagi ngomongin tentang kalau misalnya anak segitu kan biasa ya di sekolah banyak berantem gitu, yang satu nonjok, yang satu gigit, yang satu tendang, yang satu mukul, kayak ada aja ceritanya gitu kan, balas-balasan gitu. Dan temen aku ini cerita kayak, tapi ponakannya itu kayak very exemplary gitu, kayak dia nggak balas tapi dia report to the authorities. Dan kayak okay, that's a good point gitu ya. Tapi I remember at that time something was stirring in my heart, kayak apakah tidak membalas itu cukup? Apakah tidak membalas itu cukup? What if that kid, this is hypothetical obviously, what if that kid itu raised in a household, in a family where love is overflowing, sampai ketika dia masuk ke sekolah, dia masuk ke situasi di mana love is so scarce in here. Dia bagikan kasih itu, dia nyatakan kasih itu, dia kasih yang overflow dalam diri dia itu. What if beyond kata-kata kasar temannya, she can see beyond? What if we can see beyond the harsh words, the harsh actions of our friends as a cry for help? Kita nggak melihat itu sebagai mereka nyakitin kita, tapi kita ngeliat itu kayak mereka juga udah disakitin dan mereka butuh dibantu, mereka butuh dikasihi, mereka butuh diperhatikan, mereka butuh kasihnya Tuhan. What if we can see beyond their harsh actions and words? How much more difference would we be able to make in this kind of world today? Alright, next kita akhirnya masuk ke how do we love others. Jadi gimana kita mengasihi orang lain? Kalau mungkin boleh next slide-nya. Yang pertama aku taruh di sini adalah receive God's love and forgiveness. Kayak yang minggu lalu kok Kevin juga bilang ya, kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak terlebih dahulu dikasihi gitu. We love because He first loved us. Dan kalau kita mau ngomongin tentang mengasihi, kasih nggak bisa dipisahkan sama pengampunan. Kasih Tuhan nggak bisa diseparate sama forgiveness. Love and forgiveness cannot be separated. Kita nggak bisa mengasihi orang yang kita nggak mau forgive. Kita nggak bisa mengasihi orang yang kita nggak mau forgive.
Makanya aku bilang we have to receive God's love and forgiveness. Banyak orang-orang itu nggak mau mengampuni gitu ya, kayak gue nggak bisa ngampunin, gue nggak mau ngampunin gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sendirinya juga belum diampuni, tanda kutip. Dia nggak percaya kalau dia udah diampuni. Makanya perhatiin orang-orang yang nggak bisa melepaskan pengampunan, itu orang-orang hidupnya kayak orang yang nggak diampuni. Suka ngerasa bersalah, suka ngerasa tertuduh. Karena dia nggak percaya dia udah diampuni. Karena ketika kita terima pengampunan Tuhan, kita pasti akan mengampuni orang lain juga. Hurt people, we sering dengar itu ya. Hurt, orang yang tersakiti akan menyakiti. But forgiven people, forgive. Jadi, let's receive His love and forgiveness dulu gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ayat-ayatnya 1 Yohanes 2:12, 1 Petrus 4:8, it talks about how kita udah dikasihi, dan bukti dari kasih apa? Kita mengampuni. That's one of the point. Mungkin boleh next slide-nya. See others the way God does. The problem with our budaya, with our culture, with our world today is we look at people as if they're objects. We objectify people gitu ya. Kayak kalau kita datang ke seseorang yang kita pikir bukan what can I give, apa yang bisa aku lakukan untuk mengasihi dia gitu ya. Tapi yang kita pikir adalah what can I get dari dia, kayak aku bisa dapat apa gitu ya. Kayak we objectify people, we struggle to see them as valuable, as precious, as loved by God. Instead we see them as objects that we can use for our own benefits. Dan kita lupa gitu kalau other people are also image bearers of God. Ketika aku ngerasa kayak aduh nih orang kok nyebelin banget sih, kayak biasanya the one thing that I put in my mind is kayak God died for this very soul and dia juga an image bearer of God. Terus biasanya cara lain yang aku pakai adalah cara pandang yang membenarkan atau mencari alasan di balik perilakunya yang nyakitin aku gitu ya. I really like the quote yang hurt people gitu ya. Jadi biasanya kalau orang nyakitin aku gitu ya, aku selalu ngeliat kayak ya wajar lah dia juga udah tersakiti gitu. I try to look at them not as my villain but as someone else's victim. Tapi kayak that kind of mindset only goes so far. Aku ngelihat kayak oh ya dia juga udah disakitin gitu ya. Orang-orang yang menyakiti pasti dia juga udah disakitin. Biasanya aku hubungin itu sama kayak hubungan keluarga biasanya. Kalau misalnya di keluarganya not okay, terus kayak upbringingnya not okay, itu wajar kalau misalnya kayak dia misalnya perilakunya aneh-aneh, cari perhatian apa segala macam kayak gitu ya. Dan tapi that only goes so far gitu. Sampai satu titik last year, pastor aku bilang kayak Kate, there's something diuji ya, there's something yang kamu belum rilis gitu. Dan aku kayak excuse me, apa yang belum gue rilis gitu kan. Singkat cerita Tuhan bukain kalau itu pengampunan yang aku belum rilis. Aku kayak no way, aku mengampuni semua orang gitu. I don't have a grudge against anyone. Tapi singkat cerita juga Tuhan bukain kalau no, it's not about other people, it's about yourself. Kamu nggak bisa mengampuni diri kamu sendiri. And I was like, that's right. You know, kayak I find it so hard to forgive myself karena I use this cara pandang membenarkan orang lain. Aku ngeliat orang kayak backgroundnya kayak gitu, traumanya kayak gitu, kayak obviously kayak wajar kalau dia nyakitin orang lain juga. Tapi when I look at my life, kayak I'm not perfect obviously, dan aku ngeliat kayak aku ngelakuin kesalahan, aku nggak bisa ngampunin diri aku sendiri karena aku ngerasa kayak my upbringing was good, my family is good, kayak kenapa aku mesti nyakitin orang lain juga gitu. I can't accept myself. Dan guys, cara pandang yang seperti ini, I'm not saying ini sinful gitu ya. This is so useful kalau misalnya kita mau kayak to help us place ourselves in other people's shoes gitu ya. Kita bisa lebih ngerti orang. But mengasihi dengan cara pandang seperti ini itu bukan kasihnya Tuhan juga sih. Karena kasih yang begini tuh kasih yang kasihan, you know, the pity kind of love. Kayak, iya deh, I love you deh because I know life has been so hard on you. Tapi kasihnya Tuhan itu not the pity kind of love. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang karena kasihan. God's love is you're the apple of my eye and I delight in you and I died for you when you were still sinners kind of love. That is God's love. Dan bukan kasih yang, you know, I love you because life has been so hard on you, you know, I love you because of the justifications that I make for your mistakes, like what I did. Itu bukan kasihnya Tuhan gitu. So, let us love like how God loves. Dan let us start to see other people the way God does. Gimana sih Tuhan melihat kita? Banyak ayat-ayatnya aku tahu beberapa di sini ya. We are loved enough to die for in our worst state. Kita precious, kita honored in His eyes. We are fearfully and wonderfully made. We are image bearers of God and He takes delight in us. Jesus didn't save us because He feels sorry for us.
He saved us because He truly loved us and He delights in us. So, mari kita mulai melihat orang lain seperti Tuhan melihat. And when it comes to orang percaya, aku taruh ayatnya 2 Corinthians 5:17. Ia adalah ciptaan baru. Baru di sini ada dua ya, yang katanya baru itu asal katanya bisa neos, bisa kainos. Neos itu asal kata dari news. Kalau kita nonton berita news. Artinya barunya itu hari ini baru, besok udah basi gitu ya. Kalau berita kan hari ini baru, besok udah basi. Tapi kainos itu baru yang selalu baru terus baru gitu loh. Jadi dan ini kata yang dipakai adalah kainos. Ketika kita we look at our brothers and sisters in Christ, mungkin mereka lagi rada-rada miring gitu, lagi rada-rada ngaco, lagi jatuh gitu ya. Tapi kayak can we see them like how God does? Can we see them sebagai ciptaan baru dan selalu baru? Walaupun mereka baru jatuh dalam dosa, can we see them as like how God does? Mari kita lihat mereka sebagai ciptaan baru yang Tuhan juga udah justify, yang Tuhan juga udah perbaharui gitu. Alright, my last point, mungkin boleh next slide-nya. Yes. Put others before yourself. Kalau kita lihat di John 19:25-27, ini cerita tentang Tuhan Yesus pas di kayu salib gitu ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, ini Yohanes ya maksudnya muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi basically di sini pas Tuhan di atas kayu salib, ada Maria, mamanya, sama Yohanes di kaki salib. Terus basically Jesus bilang kayak, you know what guys, kayak sekarang aku udah nggak ada, you guys take care of each other, you know. Kayak, John, this is your new mom, this is your new son. And what I'm trying to say is, bahkan ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia masih peduli loh sama orang-orang di sekitarnya. Dia lagi di kayu salib dan dia masih peduli sama Maria, sama Yohanes, dia masih peduli sama criminal next to him, dia bilang kayak, you'll be with me in paradise hari ini. Dia masih peduli sama orang-orang di sekitarnya. Mungkin boleh next slide-nya. Jadi practical steps-nya gimana sih? Notice others. We look at Jesus. Jesus notice others. Jesus kasih perhatiannya. Jesus notice, dia notice ada Maria, ada John, ada penjahat di sampingnya. Jesus notice others. Mari kita juga coba lihat ke sekeliling kita gitu loh. Be observant with the people around us. Gak usah muluk-muluk kita mau mission trip kemana deh. Orang-orang di sekitar kita. Jesus itu criminal next to him and mother and John ada di bawah kaki salib. Itu bener-bener orang-orang terdekat sama dia di saat itu juga. And Jesus peduli. God's love is a love that cares for other people's pain even when we're in pain. Jesus was in pain tapi dia juga peduli sama orang lain. Apa yang seringkali jadi alasan kita nggak bisa notice other people? Kita sibuk, kita banyak project, kita nggak sempat follow up jiwa karena gue lagi ada bisnis, gue lagi banyak banget alasan kita. But guys, let me tell you something. When Jesus was on that cross, he was doing the most important work in the history of mankind. Gak ada lagi pekerjaan lebih penting daripada mati di kayu salib, daripada karya salib Tuhan. Gak ada yang lebih penting. And Jesus had time. Gak ada yang lebih penting. Jesus was in pain. Tadi aku udah kasih konteksnya. He was in great physical and emotional pain. But he still noticed others. But he still cares for other people. What is your excuse for not noticing other people? For not caring for other people? I don't know about you guys, but when I am sick, I don't care for other people, you know? I want to be babied. It's about me. Jesus was in pain. And he cared for other people. Jesus was doing the most important work in history and he cared for other people. Yang kedua adalah we pray for others. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib itu, we know that Jesus prayed. He begged to God for mercy for the same man who were literally crucifying him. Untuk orang-orang yang sama yang menyakiti Tuhan, untuk orang-orang yang sama yang taruh dia di kayu salib, he begged God for mercy. He prayed, Bapak ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika kita disakiti, apa respon kita? Gue benci banget sama nih orang nyebelin banget. Kita kepahitan sendiri, tapi do we bring God's heart? Do we bring His heart that is also grief, that is also broken over the situation of man hari-hari ini? Let us pray for others. Gak cuman gak membalas, tapi kita juga mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tapi kita juga nyatakan, we bring His heart to those people. Berdoalah bagi mereka yang menyakiti kamu. Udah gak zamannya lagi kita kayak, ayo ampuni.
Tapi beyond mengampuni, ayo kita juga doakan mereka. We beg God for mercy for them. Untuk Tuhan, dia juga dijamah Tuhan, dia juga sembuh, dia juga bebas, juga pulih hidupnya. Guys, it's time we change the way Christians are perceived. It's time kita nggak lagi berantem sana sini, ikutan ngomongin orang, ikutan gosipin dosen, ikutan gosipin bos. Tapi it's time we bring God's heart, we bring His love to those people yang masih belum kenal Tuhan, yang masih belum merasakan kasih-Nya Tuhan. It's time we put God as God over our lives. It's time kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Not a fairy godmother, not a genie, bukan ban serep, bukan whatever it is, not an actor di mana kita bisa suka-suka taruh Tuhan di mana kita mau, because we are the director and the story writer. Kita terserah kita mau taruh Tuhan di mana, in the places we feel like we need God's role in there. No, but let's make Him God over our lives and lepasin that pengampunan that you've been holding back for years. It's time we love hard even when it's hard. It's time we care for other people's pain even when we're in pain. It's time we give others our attention, our time. It's time we nggak cuman sekedar nggak membalas dan mengampuni, tapi kita juga berdoa and cry out to God for those who hurt us. It's time we bring His heart, we bring His love to the lifeless places, to the hopeless places, and love them back to life. Let us bow our head in prayer. Apakah Tuhan sudah menjadi Tuhan dalam kehidupanmu? Adakah area-area kehidupanmu yang kamu masih gak mau taat sama Tuhan? Adakah hal-hal dalam hidupmu that you still hold on to so fiercely, sampai itu yang jadi Tuhan dalam kehidupanmu? Your hobbies, peer pressure dari orang lain. Adakah orang-orang yang kamu belum ampuni? Let's decide, let's take the decision, keputusan untuk mengampuni, karena kasih bukan perasaan. No matter how hurt you are, it's about decision. Mari kita ambil keputusan untuk mengampuni dan mengasihi. Dan aku juga tantang teman-teman untuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Let us pray for them. Mungkin orang-orang terdekat kita, papa mama kita, our siblings. Let us pray for them. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda di sini tempat XYZ hari ini, Bapak. Kami percaya kalau Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kami percaya kalau setiap kami sudah baru di dalam Engkau. Kami percaya kalau setiap kami sudah menerima kasih-Nya Tuhan. Dan kami juga bisa mengampuni. Kami sudah menerima pengampunan Tuhan dan kami juga bisa mengampuni. Berdoa Bapak, that you give us the grace to love hard even when it's hard. That you help us remember our own lostness and the great love that you have lavished on us when we were still sinners. Biar kami boleh terus fokus dan mengingat karya salib Kristus. Biar kami boleh terus mengingat apa yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita punya kasih yang overflow dan kita juga mau bagikan kasih itu ke orang lain. Ini hidup kami Bapa, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Be God over our lives. Be God over our lives. Kami gak mau lagi jadiin Tuhan sebagai ban serep doang. Kami gak mau lagi jadiin Tuhan sebagai fairy godmother doang. Tapi kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa, berotoritas penuh atas segala aspek kehidupan kami. We don't want to compartmentalize you, Lord. You are not only in the church on Sundays, tapi every single moment of our lives, you are God, and kami mau mengambil keputusan untuk taat sama apa yang jadi perintah Tuhan. We want to live in holiness, we want to forgive, we want to love people, because that is your command, and you are God, and we are not. Thank you Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang akan memampukan setiap kami. In Jesus' name we pray. Amen.